अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, आज 14 फरवरी 2026 है। तमाम देखने वालों से मैं अपील करता हूँ, आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है, इसको सभी लोगों तक पहुँचाए, पूरे भारत में फैलाए। पंजाब की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू, मुस्लिम नौजवान का मंदिर की तामीर के लिए 80 लाख रुपये की ज़मीन का अतिया। पंजाब से ठंडी हवा का एक और झोंका आया है, जहां अब तक सिखों और हिंदुओं की जानिब से पुरानी मसाजिद को मुसलमानों के हवाले करने की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब ज़िला मोहाली के इलाके झामपुर ने हम आहंगी और बाहमी एहतराम की अमली मिसाल पेश की है। एक मुस्लिम ख़ानदान ने मंदिर की तामीर के लिए अपनी निजी ज़मीन अतिया करके इत्तिहाद और रवादारी का पैगाम दिया है। तकरीबन 325 गज ज़मीन का अतिया मोहम्मद इमरान उर्फ हैप्पी मलिक ने सनातन धर्म सभा झामपुर को 325 गज ज़मीन अतिया की, जिसकी मालियत तकरीबन 80 लाख रुपये बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि मकामी हिंदू बरादरी के पास मंदिर की तामीर के लिए ज़मीन मौजूद नहीं थी। जब उन्हें इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी साहब से मशवरा किया और रहनुमाई हासिल की। 12 फरवरी को शाही इमाम की मौजूदगी में ज़मीन की रजिस्ट्री के कागजात मंदिर कमेटी के हवाले किए गए और हवन के बाद बाकायदा तामीराती काम शुरू कर दिया गया। मंसूबे के तहत हनुमान जी का मंदिर और सनातन धर्म मंदिर तामीर किया जाएगा। नाजरीन, आपको बताएं, शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि पंजाब की मिट्टी में भाईचारा रचा बसा है और यहाँ नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इस्लामी ममालिक में गैर मुस्लिम इबादत गाहों का एहतराम किया जाता है, इसी तरह यहाँ भी तमाम मज़ाहिब का एहतराम होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद बताया कि चंद रोज़ कबल 2 हिंदू भाइयों और एक सिख बुज़ुर्ग खातून ने मस्जिद के लिए ज़मीन अतिया की थी और आज एक मुस्लिम नौजवान ने मंदिर के लिए ज़मीन देकर इत्तिहाद का पैगाम दिया है। नाज़रीन, आपको बताएं, मोहम्मद इमरान हैप्पी मलिक ने ऐलान किया कि वो सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि मंदिर की तामीर पर आने वाले अखराजात भी खुद बर्दाश्त करेंगे। उनके दोस्त संजय जिंदल भी इस कार खैर में शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले मस्जिद और चर्च के लिए भी ज़मीन फराहम की ताकि ये पैगाम जाए कि इंसानियत मजहबी शनाख्त से बालातर है। मोहम्मद इमरान ने कहा कि उनका ख्वाब एक अस्पताल कायम करना है जहां गरीब अफराद को इलाज की सहूलत मिल सके। वो पेशे के एतबार से रियल इस्टेट के कारोबारी है और उनकी उम्र 37 साल है। उनके ख़ानदान में वालिदा, अहलिया और बच्चे शामिल हैं, जबकि मरहूम भाई के बच्चे भी उन्हीं के साथ रहते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले, मंदिर कमेटी के रुकन पंडित राजा राम ने कहा कि इतनी बड़ी ज़मीन अतिया करना आसान नहीं होता और ये मोहम्मद इमरान की नेक नियति का सबूत है। सनातन धर्म सभा की जानिब से पंडित राजा राम, सदर हरप्रीत सिंह गुल और रूबी सिद्धू ने शाही इमाम और मोहम्मद इमरान हैप्पी को एजाज़ से नवाजा। नाजरीन, आपको बताते चले, शाही इमाम पंजाब ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान की असल शनाख्त तनु में इत्तिहाद है और कोई भी ताकत इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकती। उन्होंने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो जहाँ भी रहे तमाम मज़ाहिब और बरादरियों का एहतराम करें। यह वाक़या पंजाब में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और बाहमी एतिमाद की एक मजबूत मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, जो माशरे को मोहब्बत और यकजहती की नई सिमत दिखाता है। ये वाक़या महज ज़मीन के एक टुकड़े का अतिया नहीं है, बल्कि इसके समाजी और नफ्सियाती असरात बहुत गहरे हैं। दोस्तों, आपको बताएं, मजहबी रवादारी का अमली सबूत ऐसे वक्त में जब सोशल मीडिया और सियासत में अक्सर तफरीक की बातें नज़र आती है, मोहम्मद इमरान उर्फ हैप्पी मलिक का ये इक़दाम साबित करता है कि ज़मीन पर बसने वाले आम लोग अब भी बाहमी एहतराम और जियो और जीने दो के फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं। उलमा का मुस्बत किरदार। नाज़रीन, पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी की इस मामले में रहनुमाई और मौजूदगी ये पैगाम देती है कि मजहबी क़ियादत
اگر چاہے تو معاشرے میں نفرتوں کو ختم کر کے محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ پنجاب کا مخصوص کلچر، پنجاب کی تاریخ میں صوفیوں اور سنتوں کی تاریخ رہی ہے۔ حال ہی میں سکھوں اور ہندوؤں کی طرف سے مساجد کے لیے زمین دینے اور اب ایک مسلمان کی طرف سے مندر کے لیے زمین دینے کے واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پنجاب کی گنگا جمنی تہذیب اب بھی زندہ ہے اور اب بھی زندہ و جاوید ہے۔ محمد عمران کا یہ کہنا کہ وہ صرف مندر ہی نہیں بلکہ ہسپتال بھی بنانا چاہتے ہیں ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مقصد صرف مذہبی ہم آہنگی تک محدود نہیں بلکہ وہ انسانیت کی خدمت کے ایک بڑے مشن پر گامزن ہے۔ یہ واقعہ ایک روشن مینار ہے جو بتاتا ہے کہ جب دلوں میں میل نہ ہو تو مذہب کی دیوار نہیں بلکہ پل بن جاتا ہے۔ یہ عمل دوسرے علاقوں اور طبقوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ایک بہت اچھی خبر ہے اور یہ خبر رکنی نہیں چاہیے۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، یعنی اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ میں ایک اچھا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ایک مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا 1499 والا یہ آفر چل رہا ہے کہ اونلی 1499 روپے میں عمرہ کیجئے۔ اس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے فون کال میسیج آ رہے ہیں کہ کیسے 1499 روپے میں آپ عمرہ کرا رہے ہیں، ہمیں بھی نقاب چاہیے، حجاب چاہیے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہے حجاب کی کتنی بڑی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہم نے عزم کیا ہے کہ ہر گھر تک، ہر بہن بیٹی تک ہمیں حجاب پہنچانا ہے اور اس کا ہم نے ایک پورا طریقہ نکالا ہے۔ 1499 روپے میں آپ کو ایک برقع ملے گا، اس کے ساتھ ایک دوپٹہ ملے گا، ایک یہاں جو ماشاءاللہ وغیرہ لکھا رہتا ہے وہ نقاب ملے گا آپ کو، ہاتھوں کے گلفز ملیں گے، پیروں کے موزے آپ کو ملیں گے۔ آل انڈیا ہوم ڈیلیوری فری 1499 روپے میں صرف آپ اپنے گھر بیٹھے کہیں بھی اس کو منگوا سکتے ہیں۔ اور بڑی بات یہ رہی کہ ہم نے اس میں جو قرآن اندازی کا ایک پروگرام شروع کیا ہے، جو بھی شخص 1499 روپے کا برقع خریدے گا اس کے نام کی ایک پرچی بنا کر ہم ایک باکس میں ڈالیں گے اور ڈالی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ آرڈر کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ برقعے خرید رہے ہیں الحمدللہ۔ اس باکس کو ہم عید سے پہلے 27ویں شب کو کھولیں گے انشاءاللہ اور اس باکس میں سے 3 پرچیاں نکالیں گے۔ ان 3 پرچیوں میں جن کے نام ہوں گے باقاعدہ ایک ویڈیوگرافی کے ذریعے سبھی لوگوں کو اطلاع دی جائے گی اور 3 لوگوں کو ہم بالکل فری عمرہ کرائیں گے۔ کیا پتہ اگلا نمبر آپ کا ہی ہو، وہ بلاوا آپ کے لیے ہو، تو جلدی سے آرڈر کیجئے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور یہ ہمارا 1200 کا ٹارگیٹ ہے، کوئی بڑا ٹارگیٹ نہیں۔ جلدی سے اس ٹارگیٹ کو پورا کیجئے۔ اگر رمضان سے پہلے یہ 1200 کا ٹارگیٹ پورا ہو جاتا ہے تو ہم رمضان سے پہلے انشاءاللہ عمرے پر لوگوں کو بھیجیں گے۔ تو جلدی سے سبھی اپنے ماں اور بہنوں کے لیے، اپنی گھر کی خواتین کے لیے برقع آرڈر کیجئے صرف 1499 روپے میں۔ اسکرین پر آپ کو نمبر دکھ رہا ہے، ہمارے ایک ٹیم کے ممبر کا نمبر ہے، آپ اس نمبر پر کال کیجئے، رابطہ کیجئے اور تفصیلات حاصل کیجئے، آرڈر کیجئے۔